दुआए अशूरा, ये दुआ बहुत मुजरिब है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जो शख्स अशूरा मुहर्रम को तुलुए आफ़ताब से गरूब आफ़ताब तक इस दुआ को पढ़ ले या किसी से पढ़वा के सुन ले तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन साल भर तक इसकी ज़िंदगी का बीमा हो जाएगा, हरगिज़ मौत ना आएगी। और अगर मौत आनी ही है तो अजीब इत्तफ़ाक है कि पढ़ने की तौफ़ीक ना होगी। या क़ाबिला तौबती आदम यौम आशूरा, या फ़ारिज कर्बि ज़िन्नूनी यौम आशूरा, या जामिअ शम्लि याक़ूब यौम आशूरा, या सामिअ दअवति मूसा व हारून यौम आशूरा, या मुगीस इब्राहीम मिनन नारि यौम आशूरा, या राफ़िअ इद्रीस इलस समाइ यौम आशूरा, या मुजीब दअवति सालिहिन फिन्नाक़ति यौम आशूरा, या नासिर सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम यौम आशूरा, या रहमान दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वक़्ज़ि हाजातिना फ़िद्दुनिया वल आखिरति व अतिल उम्रना फ़ी ताअतिका व महब्बतिका व रिज़ाका व अह्यिना हयातन तय्यिबतन व तवफ़्फ़ना अलल ईमानि वल इस्लामी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़िल हसनि व अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व जद्दिहि व बनीहि फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीहि। सुब्हानल्लाहि मिल्अल मीज़ानि व मुंतहल इल्मि व मबलगर रिज़ा व ज़िनतल अर्शि ला मल्जअ व ला मंजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद शफ़्इ वल वत्रि व अदद कलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वहुवा हस्बुना व निअमल वकीलु निअमल मौला व निअमन नसीर। वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिद व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति अदद ज़र्रातिल वुजूदि व अदद मालूमातिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा नहनु फ़ीहि। सुब्हानल्लाहि मिल्अल मीज़ानि व मुंतहल इल्मि
ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين فيه سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود
وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. فيه سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين.